Okay mga birds, game 1 na ta sa atong baha diri ha sa Kasadja, Cordoba. Team Cordoba versus Team Dumanhog. Kining Team Cordoba kuha niya is Trust the Process Apparel team. Okay, 1-0 na to score pabor sa Team Dumanhog. Win 2-0. Servisyo na nil. Talk mode ni Albert. Pasok. Side out, bola sa Trust the Process Cordoba Apparel. Lah. Kunsel bayik. Oh. Duntiting day. Oh no, dos na. Oh no, dos. Side out. Walay net bulay dire, walay net bulay. Side out. Servisyo. Duntiting. Bornok. Bundak na sa do. Ipon ang Duntiting. La, nakuha pang Albert. Bonal Bornok. Ay, layo astirang nunil. Oy, Guales 2 na tayo, Guales 2. Atong game 1 na sa atong bahad big time bahad na to diri sa Kasadja, Cordoba. Salamat kaya ni Konsehal Bayika sa lamian nga panihapon, sinugbang isda. Salamat kayo Konsehal Bayik. Lamia sa sausawan init pa kay ganon. Hilos-hilos oy. 3-2 na. Servisyo Duntiting. Duntiting again. Talk mo ni Albert. Abay ka dos. Burnok. Lah, nakuha pa. Smart play. Coming from Nunila Makna. 2-3 ang atong skora, 2-3 bola sa Team Dumanhog. Servisyo dyan. Stopper ni Albert. Albert again. Giatungan lang Albert. Salamat sad kayo ni Boss Julius Bagyo Intis. Ang tagiya sa Trust the Process Apparel. Sa iyahang paghatag og jersey sa mga players sa Team Cordoba. O dire pod sa Kang El Mayor iya pong giapilan. Servisyo Nonel. At ngan raman silang kuan at ngan rang Albert. Servisyo Bornok. Baho sa. Shout out din sa atong mga kamiguhan diri sa Cordoba. Sila si Elron, Boss Chardy, Kevin, sila si Duntiting, Justin Quintis, ug si Makmak la. Score correct. Nice ka boy, galing ba? Bornok. 5-2 na, 5-2. Labag tulo ka puntos ang Team Trust the Apparel Cordoba. Yay, Bornok ko. Overhead. Pasok. Change card. This game is brought to you by the Crunch and Tasty Maricel Anthony Ciceron. Pwedeng ulamin sa sarap o ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. O ang Trust the Process Apparel ni Boss Julius Bagyo Intis. Maunay sponsor sa Team Cordoba City. Bola. Shout out sa ni Bold Sports Channel o ni Oliver Montijo nga nag-cover sa ato ang bahad diha sa Atbang.
Higa Jan Lebo. Nanunggod ni good. Corner. Ilan na ya? Ilan score ya? Servisyo Jan Lep. Servisyo Don Titing. Gilobo. Bagdog ni Abornok, wakadot. Jan. Overhead. Pak. Gabi, lugapak ng bulang Jan. Si Paas 45 ni Jan ay. Iyay. Nun nilagin. Out. Score. 4 City na, 4 City. Jan Lep. Donel. Jan. Kuha gyapon. Bunal nil. Tara, limpyo. Limpyo pagkatrabaho. 5 City na. 2 ka puntos ang labaw sa Team Cordoba. Ang Trust the Apparel team. Trust the process. Ay. Na gilabay gawas. Boss Shardy. Ya, ada skiliran. Shout out ya. Hawan pas kang menang. Jan. Hala. 5 City atong skor ha. Iya satu tadi itu sakit. 5 City bola sa Team Dumanhog. Nonela Makna. Jan. Ngiga Jan. Sai City. Sugata Bert. Servisyo Nonel para igualis na. Don Titing sagang. Jan may buyok. Igualis City. Wana naningog ng baki. Kay igualis na. 8 City. May overtake ang Team Dumanhog. Jan Lep. Tok mo ni Albert. Hawan pas kang menang. Noibi City na. Last 3 na Team Dumanhog. Don Titing. Nonel namunal. Jan. Shout out ni Otol. Ya, des Otol ha. Layo kayo gikanan ni Oplok Otol. Ikan pas Alcantara. Boss Shardy. Si kamatayan. Ay Nil. Isapot ka Nil. G City. Servisyo Bornok. Donel. Bagdok ni Bornok. Wakadot. Ay. Gipokot ang tirang Albert. G City. Combate. Trust di process Apparel. Team Cordoba. Laban. G City. Servisyo Don Titing. Jan Lep. Don Titing. Short. Lasto. Servisyo Jan. Donel. Alay. Labay Nel.
Servisyo Albert. Ayan, gipalupad. Bunal Janjan. Grabe bulan Janjan eh. Pungasi. Gis, kini para 11. Ayay. Win. 11. Last ball na, Team Dumanog. Para daog sa game 1. Servisyong Nonil amak na. Jan. Auto. Onsi City, Servisyo Bornok. Lah. Birahi, bumbahi, cacahi. Jan. May abroad ang bulang Jan. Puntos. 8-11 na. 8-11. Servisyo Bornok. Hala kaniha. Bundak na san. Bornok ko. Halain. Preta na. Inside 11-8 para daog sa game 1. Ayay, gibalikan ka Nonil. Ayay, nagtapok ang duwa nito pang paksit. Daog na, may daog ang Team Dumanog sa score 8-12 sa game 1.